religions monothéistes, messagères de la paix. Notre souhait est de créer dans l'avenir une chaire de dialogue entre les cultures et les civilisations et également d'institutionnaliser ce genre de rencontres pour qu'elles reviennent cycliquement. Je pense que nos étudiants, notre société d'une façon générale a besoin de voir que les représentants des religions monothéistes partagent avec nous les mêmes idéaux. Cette fois-ci, nous avons parlé de paix. Les prochaines fois, nous pourrons trouver d'autres sujets qui nous unissent et qui sont utiles aussi bien pour notre pays que pour l'humanité dans sa globalité. Je pense, moi je peux vous dire quel est le message que nous avons transmis. Le message que nous avons voulu transmettre, c'est celui de la paix que partagent les trois religions monothéistes. Nous avons beaucoup de points de rencontre. Et je pense que cela n'est pas bien intégré dans les connaissances et surtout dans les mentalités de notre société et de nos étudiants d'une façon générale. Et je pense qu'un effort a été fait au niveau de l'école. Il faudrait le concrétiser, il faudrait le renforcer pour que, et je l'ai dit dans mon intervention, pour que nos étudiants, nos élèves, que notre société s'imprègne de la véritable histoire du Maroc qui est jalonnée de présence, de croyances hébraïques, chrétiennes et musulmanes. Et c'est ça la force et c'est ça du Maroc, c'est ce pluralisme historique et actuel aujourd'hui. Ce qui fait du Maroc aujourd'hui un tremplin de paix et de rencontre des cultures, des religions, etc. C'est cette histoire ancestrale. أنا في الرباط في اليونيفرسيتي هذه غادي نهضروا على السلام الشالوم في اليهودوت اللي كتب موسى بن عمرم النبي موسى على الشالوم على وتقولوا الحخاميم على داك الشالوم وفين علاش حاشو يكون هذا الحاجه كبيره باش كلنا خصنا نشوفوا باش كل واحد عنده واحد التفكير ان فونكسيون عنده واحد خدمه باش انتوما وحنا احنا الاولاد ديال ابراهام الباترياش ابراهام الحليل وحنا دابا عندنا لا ريسبونسابيلتي عندنا باش نقولوا وكلهم يشوفونا باش هاد الحبه اللي بينكم اللي بينا هي اصيله حقيقه ونصليو اليوم باش قدوش باروخو يعطينا القوة الصحة باش نهضروا ونقولوا الحوايج الحقيق اللي قالوا سيدنا في التوراة وفي الكبالة في الزوار وبعزة هشام الملك ديالنا يجيب الصلح يجيب لابيل السلام على كل المؤمنين اليهود والنصارى والمسلمين. Je suis invité, honoré d'être invité à la faculté de philosophie pour partager le message de paix qui découle de la vie des religions. Autrefois, les religions ont été la cause de beaucoup de guerres et de conflits à l'intérieur de chaque religion et entre elles. Mais à ce moment, nous vivons une opportunité très grande de passer de devenir la solution des problèmes de l'humanité et pas la cause des problèmes. Nous, les trois religions abrahamiques, nous insistons, comme dit Sa Majesté le Roi, que Dieu existe, pour nous connaître, pour nous respecter et pour entrer dans un concours vaillant, dit lui, de nous faire le bien l'une à l'autre religion. Alors, notre message de pardon, de miséricorde et d'amour, c'est un capital extraordinaire pour construire la paix mondiale et la fraternité universelle. هو لقاء يذكر برسالة الرسائل السماوية كلها. كل الأنبياء جاءوا برسالة السلام. السلام نحن الذي نصنعه انطلاقا من التعاليم الدينية. يا إما
أن نكون مسالمين، وإما أن نكون غير مسالمين. والسلام ينطلق من الإنسان نفسه، من داخله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دب إليكم داء من قبلكم، البغضاء والحسد. هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. نعم، إذا هذا اللقاء الثلاثي ديال الديانات الثلاثة هي رسالة هي رسالة. شوف، يعني الرسائل كلها، كل الرسالات، كل الأنبياء جاوب هذه الرسالة، لأن الله هو السلام، والمصدر ديال هذه الرسائل هو الله سبحانه وتعالى. فلا يتصور إلا أن يكون مثل الله. السلام هو الأصل، والحرب والقتال هي تأتي يعني عند انعدام السلام، أو بعض الأحيان تأتي للدفاع عن السلام.